imana mangaramoti aka ate-ate muna dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata dihita di mingguon ima minggu parningotan di reformasi mulu di kalender gereja manang topet noeng hita di pesta gutilon, pesta sasitongna, pesta mandok mauliate tu debata. Ima nainet sian Rom sada ayat 10 satu ayat 10 songonon hatana disi. Ai dang nahu hailahon barita naulii ai hagogoon ni debata dui paluahon nasa na porsea halak Jahudi jumulo dungi dohot do halak gorik ai di papatar do disi hati goran di debata nasian haporseaon tu haporseaon ombar tu na tarsurat hian na mangulu do partigori inorhoni haporseaon na bahasa Indonesia di dok songonon. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Nakadongan sapor seaon di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus. Mulu dihalak Yahudi, ganup tahun adung do pesta panen. Ima biasanya di pasada di bagasan pesta Pentakosta mulaslin Yahudi. Jadi antara pesta panen dot parningotan pambayanan di bata na ruar sian tano Mesir di pasada madisi. Boasa di totopon debata pesta ganup tahun, pesta gutilon manang pesta panen. Tutu parjolo asa diingot bangsoi yang ngulu nasida marsi gatung tu debatado ala dunia na jolo tiki ima dunia pertanian molodang di pasu-pasu debata nani ula nasida dang di paro lasni ari dot udan di tiki nabe tutu sega pertanian susah ngulu nasida buido atura paron. Jadi ganup tahun ikon dipaingot bangsoi. Buido dohonon hatana songonon au do debata mual ni hanguluan mi. Nina debata ganup tahun paingoton. Au do debata na paruar hon ho sian tano Mesir manugu-nugu ho di parhorsihan jalana mangalehon tu ho tano nahu padat toni. Jadi paingot. Sayang kita dang mangulu be di dunia pertanian. Alai dunia bisnis, perkantoran, industri, dot na asingna yang seolah-olah tidak lagi tergantung kepada Tuhan. Ido jana zaman modern. Sudena taula mar 33 hombar tu hamalota ni narohata. Molo tim pemasaran dang denggan sehingga mak 33. Jadi seolah-olah putus antara
Tuhan silehon hanguluan dohot ulauta. Idona maol hitan waingon marningot debatado silehon hanguluan di hita. Jadi molo tapatu paganup tahun pesta gotilon napaingoton hita dusuden waingon. Di dia ho karejo, di dia hamu karejo, ingot marsigat tu debatado. Oh lan siya guling ubuk do di ben debata, boy atur aparo namu bainon ni. Ya do di bagi hamu jol manaloja karejo saliling tiki poso do pe mana dung matua habis sudi hartane ola lau bahenon na lau mangubati asa malu. Di noaing ma di paingot hita debatado silehon hanguluan di hita. Hampir 2 tahun hita rada pajupang satu no engon adung do ruas ni huria na maol do pajupang molo ditopot tu jabuna. Maol dituktuhi ala biarna tu sahit pandemi kon COVID-19 siau. Ikon jumolo sahat tu Jakarta. Tu anak kon na mar telepon, baru di telepon tu si baru pe nongol syat pitui dau. Dedo. Bekon hamuan 2 tahun kita mengalami piga halak sian tonga-tongata na terpapar na umpara situasi lain do. Ale di palua di batado di mana. Mar telepon di mana duk parah lari-lari. Tangis kami sudah membegi. Alai di palua di batado di mana. Ditiki parjolo sahali COVID-19. Dokter be bingung do pediki. Da pamainani di bata di. Parpudi adong 160 hitana terpapar. Dedo. Mulai ate ma di aka dokter na burju. Na mangurupi mangalian ubat parian saran dot asing na. Gabi malua ma sebagian besar atik pe adong 2 halak sian tonga-tongata na di palos di bata maradi imana sian ulauna ali dalan na COVID. Ali sebagian besar ruas tahun maluas ya nih datung ikon mandok moleate hita tu Tuhan noy. Dedo. Mulu borngin au hundul andorang somodum marningot sude pardalanan di ruas huriat tahun si patah tangis bui mardalan sude parmingguan atik pesi patah do olan 3 halak di garejau bahkan tiki sodok sega sude internet manang HP bui san jabu antar jabu. Mulai ate ma di si Josman situ agak GP dot sude tim IT. Dedo da Tuhan na toktong mandungan hita alani. Alani tapatu paon lau mandok mauliate tu debata. Di sude pangaramotion na di huriana dot dihita marsasa halak dot marsasa keluarga. Melihat yang musai di tim diakoni no puas pais terus antara karejo dohot mangurupi akadongan na terpapar. Da Tuhan na mangocar aka halak naradi lau mangurupi. Coba meludang diojar Tuhan nih.
boha musehi akadongate. Dipakai Tuhan dosa luhutna. Daku boto adoksian keluarga munabe na terpapar. Alin waeng malua. Adong mesti nau 2 hari hona, ruas tau. Parpudi tiki utopot hami, baru dupe hami hona museni na. Ani malua di palua di pata. Dohot poso-poso na met-met muse hona. Na dia bingan dupe hona cuma. Ali malua di pende pata. Jadi kisah gudang dosi dalian. Banyak sekali alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dang jolot paimaun muna dapat lotre manang dapat naik jabatan. Gabe jabatan na tinggi baru mandok melihat yang mutu debata. Dang alani. Terlalu banyak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mulu di halak Israel di dok Tuhan tadu ganup tahun ikon papungonmu pasahatonmu pilihan hamuliateon natarojar sian rohami hombar tu pasu-pasu ni di batana satu ho sukarela tetapi berdasarkan iman kita atas berkat Tuhan yang kita terima. Jadi dipangido Tuhan do, marningot jala mandok mau liate. Tamar pungun waeng di son hita, marningot Tuhan mual nih hanguluatta, imana marmudu hita, napaluaun hita sian aka parmaraan, sian aka sahid, alai tong do dipangido asa mandok moliate hita tu ibana. Dada holan sian pamangata, mandok moliate, alai sian pambahenata, sian roha na mandok moliate alani pasu-pasu ni di bata tu hita. Jama 5 Musa 10 ayat 10 takas di. Jadi dak jadi nanggo sahalak noeng tu gereja taon noengon di pesta Gotilon tanpa memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Dang jadi kecuali dia tidak punya iman. Kecuali dia berkata bahwa hidupnya adalah hasil dari usaha dia. Itu dang jadi mulu punya iman bahwa sumber kehidupanku adalah Tuhan. Dia yang memberkati, dia yang menemani. Inu napa dua, napa tuluhon. Pesta Gotilon songonon paingoton hita. Molo debatanu ngamandongani hita ditikina salpu, dohot nuaing pasti muse ditikina nengro. Itu molo ngaditikina salpu di dongai debata hita malua sian aka sait, malua sian aka parmaran, digoi sudah narikot di bagasan nguluta, nuaing pe hita bui banpungu di son, pasti di batu yang akan datang Tuhan tetap akan menemani kita, memberkati kita. Pasti. Idono halana molo di jahamu di bibeli si pata mori dokon debata do haluaku ditikina salpu nuaing dot ditikina engro alani dak pola stres kita menghadapi 7 luan neng pena masa yang pandemi pas gelombang pateluhun tidak takut kita di situ. Kenapa? Dang namandok paneakku. Tidak takut karena Tuhan pasti menolong kita. Ala nunga dengan imana donganon na bisa ita tutikin engro. Ido makna sian pesta Gotilon. Alai ditikion pas muse waktu manang tiki reformasi gereja na panetupani
Martin Luther di abad pertengahan na julu. Alani ikon idauta ahana neng dohonon hifir hatan di Tuhan itu hita marpardemuan tuna di parsirangguton Martin Luther di tikina jolo na dos dodot hita nuengon. Mulu na jolo Martin Luther marsiranggut bergumul, sekarang juga sama pergumulan kita dengan pergumulan Martin Luther na jolo. No kadongan sapor seon. Molo hamu heado di dokon hamu tu anakon muna tiki marsyajar imana manali sipatu tali sipatu kan saya gagal meledak danak adono teti mana coba lagi lebih keras tu anakot tanah marsikola penilainya gil roa dungi adono tak dulu tuh kau tuh uluna daun kan tetapi kita harus kasih coba lagi, waktu yang akan datang, coba lagi lebih keras, akhirnya pasti berhasil. Orang tua biasanya songonidu, pelatih juga begitu. Mau gagal main badminton, pelatih mandok, ya tidak apa-apa, kita coba lagi lebih keras, akhirnya kita berhasil. Nah itu nadi diulahon si Martin Luther. Ditiki nguluna paruh pertama dari hidupnya. Dia mencoba lagi lebih keras supaya memperoleh perkenan Tuhan. Asa bui imana di jalo debata diulahoni mana ma sude aka na ditiki na ditotopon huria Rom Katolik. Dohot akan idoknya kapar jamita. Martin Luther tubuh sian orang tua nama Cesaleh, dohot taat keluarga Katolik pada waktu itu. Sian met nggak dididi. Jalan nunga ganup minggu dibuan tu gereja. Jadi ganup minggu di BGI mana jamita. Namandok songonon. Mau bahasa Indonesia di dokon. Jika engkau ingin mendapat perkenan Tuhan, maka engkau harus melakukan ini. Dedo, edak songoni si patah hita marpikir. Asa bui masuk tu surgo, ikon mar minggu hiba gandu pari minggu. Asa bui masuk tu surgo hita, ikut patu paon songonon. Idoalana di tadi kursi Martin Luther do kuliah di fak hukum. Mulu zaman najulu nggak tamat sen fakultas hukum gabe pengacara atau bagi ahli hukum tiki jaminan mamora jong. Otik do pejol mana sekolah. Di tadi kon imana lau gabe rahib biarawan. Ala di dok imana marhiteon ma bui gabe las rohani di batak. Dia berkenan kepada saya. Kalau saya masuk rahib masuk biara yang keras mesti. Dicoba imana sudi. Boha carana asa bui rohana merasa pos situ tu naung di jalo debata. Bahkan imana lau tu Vatikan noengon. Muluna julu martangga-tangga di ninda. Jalan marsinggang imana martangi yang alia manami satu ginjang. Alia manami nina. Naik mesti setangga naik. Dugul-dugul na dibain mangalakka. Alia manami. Suruh satu ginjang. Alia manami na terus mak Bapak kami yang di surga. Terus satu sa. Tongdak seonang rohana. Semakin dia berusaha melakukan aturan-aturan yang ditetapkan, semakin dia tidak senang.
semakin gelisah, semakin diperbudak oleh kegelisahan. Nah masuk surga dau menang daung alanion. Itu kita pesongoni doamu jangan dengan sapor sao. Coba mahamu melakukan sesuatu na ni dokro hata melawo tupa masuk surga do hita. Lasti patupa hamu sadenggan-denggana dan lebih keras lagi semakin gelisah hidup kita. Saudara bain hita masuk surga lagi. Dungi pe mana di jahama turpukon. Aidang nahu hailahon barita nauli. Ai hagugo ni debata doi paluahon nasa na porsea. Halak jauh du jemolo dungi dohot do halak kurik. Ai di papatar disi hati goran ni debata nasian haporseaon tu haporseaon. Nama ngulu do partigori inorhoni haporseaon. Dung dapot imanai moloni na situaku na julu di huriana asing gabe plong marohanai plong. Beban yang menekan kegelisahan karena dosa lepas dari dirinya. Plong mai mana, sonang mai mana. Daktar bayan hita malua sian alani pambahenata barita nauli di nepalua unita marhite-hite haporseota porsea dohamu noaing tu Yesus Kristus molo mate noaing masuk surga porsea menang daung molo dak porsea ngasusah hitau. Kalau masih tidak percaya dan menganggap aidang adong do penah batu panadenggan dang namui patut pemain hita masuk menau masuk surga berarti usaha mido. Perbuatanmu itu yang membuat menurutmu masuk surga. Ape haporseota tu Yesus Kristus ido na paluan hita pitor di jeluni di bata. Bukan perbuatan kita. Alanima gabe mubang ului gabe goklas ni roha. Alani ngolu ni halak Kristen na porsia di Yesus Kristus na malua marhite ha porsiaon di Yesus Kristus. Ima dalan ni debata papi toron hita. Mangulu di bagasan las ni roha. Karena dosanya sudah diangkat oleh Tuhan. Sonang gimana? Itu. Alani mana ikut patupa melusongoni. Porsea tu Yesus Kristus. Malu ahusiani. Beban mi lepas. Hiduplah dengan penuh syukur dan sukacita di hadapan Tuhan yang telah melepaskan kita dari beban dosa dan kegelisahan karena dosa-dosa kita. Surgo nuaing ngadi tangata. Molo parwahau na kana mora jong. Tabunai do gebek anak ni akageleng ni. Bayak konjo tubuh iba umpamana si mana mora di Indonesia kon. Anak ni si mana mora teh. Tubuh mahita si namora. Poso-poso do peita nunga menikmati semua kekayaan naso diula imana na diula onan torasna. Nikmatnya luar biasa. Tidak? Poso do peimana masih bayi sudah semua kekayaan yang dari orang tuanya sudah dia nikmati apalagi seru. Songono dihita di bagasan Kristus. Sudah hamorauni Tuhani tanik mati do hita molo porsea di Yesus Kristus hita tubuh mahita gabe jolma naim baru
kita nikmati semua kekayaan Tuhan itu. Dan lasro hatalani, Injil itu mengubah hidup kita. Injil itu kabar sukacita barita nauli napaboa untuk kita dada alani dosam ho masuk tu surga. Alih-alih hapor saun mu di Yesus Kristus ido na paubaon nguluta. Ido na di ida si Martin Luther di bagasan pergumulan ni nguluna. Pergumulan na sangoni musi na tagumul hon noaing di bagasan nguluta. Da si patah hitam marsukut-sukun molo mate au masuk surga manang dao. Ya doa mau mabikiri songoni au ya do pikiri molo mate au tikiri huta ditaruhon ma tuhuta di sampingi ulum ma gulap ma dungi busuk ma daging pamatak kutron dungi Roma Tuhani manukun tuhita porseu di Yesus Kristus inda. Ya do diingot hamu hama mate muna. Apa yang akan kalian ingat? Tu surga do manang daong. Molo porsea hita di Yesus Kristus. Ha porsea undi menunggu hita. Tu surga alani mudar ni Tuhan Yesus Kristus. Molo on nunga tajalo da mandok moliate hita tu Tuhani. Edo alanani na Yesus magunana molo sude portiben di omo molo mahago tondimuna. Tumagon pogos iba ali masuk surga. Ali tumagon mesti sejahtera dan masuk surga deh mulubui. Ali Yesus Kristus do hapor seoni do manogu hita tu surga. Dada ulauta, dada perbuatan baik. Alani mandok melati maita tu Tuhan ni. Alani sude. Amin. Martangeng kita. Ali Tuhan nami jala di depan nami mulai ate Tuhan ala didongani ho kami saliling masa sulit pandemi ko Tuhan tutu Tuhan adong dua sian ruas nami di HKBP Bandung Reforman daun na di Paloso maradi sian aka ulaon na di hasiakanon Tuhan marhite sahit pandemi kon Tuhan ali gumudang do di palua ho kami sian parmaraan jala di leon hodu sudena rikot di bagas ngulu nami dang mate atur aparo nami ditikion Tuhan ala asido tolong ni roham di parmudu-mudu do kami jala di leon hodu barita na uli dombai na bui kami masuk tu hasonangan nama noktongi ala porsea kami di Yesus Kristus Tuhan muliate Tuhan pargugui kami saliling mangulu dope kami di hasianganon Tuhan asa toktong huingot kami sude pambahenan mi Tuhan. Mari Yesus Kristus tangin matang yang namion. Amin.